Leo Idi Mubaraka, usiku mtukufu wa Maislamu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, riwondo hanuo hasalama, riveshelea marahaba, we Bwana Mungu wariumba. Leo Idi Mubaraka, leo Idi Mubaraka, leo Idi Mubaraka, usiku mkuu wa Maislamu. Ramadhani imekwisha, ribakishana leo Idi, ngari hombao tena Mungu urinike menji zaidi. Leo Idi Mubaraka, leo Idi Mubaraka, leo Idi Mubaraka, usiku mtukufu wa Maislamu. Leo Idi Mubaraka, leo Idi Mubaraka, leo Idi Mubaraka, usiku mtukufu wa Maislamu. Wanazijana Maislamu, rawana washeno wanau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. En ce mois de mai 2021, correspondant au mois de Ramadan, dans le calendrier musulman, je remercie Allah le Tout-Puissant de m'avoir gardé en vie jusqu'à ce jour afin de me permettre de vous présenter mes vœux de l'Aïd el-Fitr, que je souhaite de bonheur, de paix et de prospérité pour l'ensemble de l'humanité. À mes chers compatriotes de la diaspora, je vous souhaite mes meilleurs vœux en ce jour de l'Aïd el-Fitr. Puisse Allah, l'Omniscient, exaucer nos vœux, accepter nos jeûnes, nos zakats et nos prières effectuées tout au long de ce mois béni, celui de la révélation du Coran et par lequel Allah, le miséricordieux, accorde son pardon à ses croyants. Puisse Allah, par sa clairvoyance et sa clémence, accorder à l'ensemble de l'humanité une vie meilleure et paisible ici-bas et une bonne demeure éternelle à l'au-delà pour l'ensemble de la communauté musulmane. Puisse Allah mettre fin à cette pandémie qui a tué près de 3 millions de personnes dans le monde. Puisse Allah accorder une bonne demeure à l'au-delà aux 28 victimes décédées de la violence de la dictature qui règne dans notre pays. Comoriens, Comoriennes,
Je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler mes tristes condoléances à la famille du major Hakim alias Bapale, qui est assassiné, déshumanisé et enterré dans des circonstances qui ont heurté l'opinion, car contraire aux mœurs et aux rituels religieux de l'islam. Je voudrais également saisir cette opportunité pour renouveler mes tristes condoléances à la famille de la petite Naïla, la fillette dont nous connaissons les circonstances horribles de sa mort. Nous en reviendrons plus tard. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je voudrais nous féliciter et partager avec vous ici les bons moments qui ont marqué ce mois de jeûne caractérisé par le partage, l'abstention, la tolérance et les prières regroupées dans les mosquées. En effet, l'ouverture enfin des mosquées, en dépit de plusieurs appels auprès des autorités de fête, nous aura permis de vivre ce mois sacré dans sa plénitude et renforcer ainsi notre adoration à Allah, auquel nous en remercions pour nous avoir facilité cela. En revanche, je voudrais également souligner et partager avec vous un certain nombre de problèmes rencontrés pendant ce mois de Ramadan. On a vécu à des degrés différents des difficultés quotidiennes liées à la fourniture irrégulière, voire quasi inexistante, de l'eau et de l'électricité sur une grande partie du territoire. La montée vertigineuse de certains produits essentiels, la pénurie des produits de première nécessité tels que le poisson, la viande et autres produits. Oui, en effet, contrairement aux contre-vérités et propagandes du régime, près de 60% du territoire national a vécu le mois de Ramadan dans le noir, avec la peur au ventre d'un couvre-feu déguisé en mode d'intimidation et d'arrestation arbitraire des opposants au régime. Et pendant ce temps, ce régime s'inscrit aux abonnés absents sur tous les problèmes du pays et les conséquences ne se font pas attendre. En effet, que dire du malaise et du désespoir sans précédent de la population qui ne supporte plus cette politique injuste d'oppression et de séquestration. Même les fonctionnaires et les proches du pouvoir le témoignent de manière anonyme par peur de représailles. La recrudescence de la violence, d'une manière générale, a atteint son apogée. Néanmoins, celle faite aux enfants et aux femmes est très préoccupante, car elle est la parfaite illustration d'une nation en mal-être, en perte de ses valeurs morales, qui furent jadis le ciment du bien-être social et de la paix intérieure. L'une des causes, c'est sans doute l'abandon de l'éducation publique et de la jeunesse. Et pire, la banalisation des assassinats au plus haut sommet de l'État, depuis la prise du pouvoir par la force du colonel Azali Assoumani. Cette banalisation a en effet contribué à asseoir l'impunité et l'injustice dans la conscience collective et à pousser la population à se faire justice elle-même. Quel autre message on pourrait envoyer aux autorités de fait que le refus de porter plainte
quand sa fillette a été séquestrée, violée et étranglée à mort. Je voudrais à cet effet rendre un grand hommage aux parents de la petite Naïla pour ce courage d'élever le débat sur notre justice à ce niveau. Dans le même ordre d'idées, le refus de la jeune fille, stagiaire, abusée au ministère des Affaires étrangères par son supérieur hiérarchique de saisir la justice en est la preuve du sentiment d'impunité et d'injustice qui règne dans le pays. La liste est longue de ces citoyens qui se remettent de plus en plus à Allah et au pire se font justice eux-mêmes. La dernière déclaration de Mohamed Abdou sur l'affaire de la fillette et celle de Bapalé est venue renforcer ce sentiment d'injustice et d'impunité. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, j'observe avec attention et grand intérêt vos difficultés quotidiennes. De la jeunesse estudiantine abandonnée et bondée dans les amphis, privés d'eau et de toilettes, de ces jeunes désœuvrés, sans emploi, qui se livrent à eux-mêmes, souvent en se lançant dans une aventure à haut risque, empruntant le chemin de l'exil. De ces malades obligés d'aller se soigner à l'étranger, faute de structures sanitaires fiables, de ces fonctionnaires traumatisés et sans perspective d'avenir, de ces employés du secteur privé fragilisés par l'absence de soutien dans cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, de ces dirigeants du secteur privé abandonnés à leur sort sans politique fiscale cohérente ni adaptée à la crise sanitaire, de ces importateurs et exportateurs surtaxés excessivement à la douane, de ces automobilistes raquettés sur la taxe de la vignette, de ces journalistes intimidés en permanence, arrêtés et puis relâchés sans motif valable, de ces opposants exilés, sinon arrêtés arbitrairement, séquestrés et assassinés, de ces agriculteurs abandonnés, de ces artisans, de ces consommateurs invités à payer le prix cher d'une politique fiscale aberrante. Telles sont les réalités et les résultats d'un régime dont sa préoccupation est d'assurer sa survie au lieu de s'occuper de celle de ses concitoyens. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, la dictature incarnée par le colonel Azali Assoumani n'est pas une vue d'esprit. Les faits probants cités plus haut illustrent sa dangerosité. Sur le plan politique, économique et social, c'est un choix politique et une idéologie assumée par le colonel. Mais il n'est pas le mien, ni celui du peuple comorien dont je me fais le porte-parole. Nous avons cité plus haut, 28 victimes connues, assassinées, et aucune d'elles n'a fait l'objet d'une enquête ou même d'une information judiciaire sérieuse. Plus récemment, comme si cela ne suffisait pas, il a fallu attendre un mois après plusieurs versions contradictoires des autorités de fait sur les circonstances de la mort de Major Hakim pour que Mohamed Abdou donne sa version des faits, et cela se fait curieusement au moment où l'opinion est préoccupée par le viol et l'assassinat de la fillette Naïla P. à son nom. Telles sont les circonstances d'un régime qui ne respecte ni les Comoriens, ni notre tradition, ni les lois qui régissent notre République. Comoriens, Comoriennes, tous les scénarios et complots imaginables
sont étudiés pour étouffer l'expression populaire sur l'ensemble du territoire et plus particulièrement et de manière aggravante sur l'île d'Anjouan. En ce moment particulier, l'île d'Anjouan est devenue le théâtre de tous les abus, intimidations et séquestrations des opposants politiques et des journalistes indépendants. C'est ainsi qu'en ma qualité de président du Conseil national de transition, je saisis et prends à témoin à nouveau la communauté internationale au premier chef duquel se trouve l'Union africaine. En effet, je demande solennellement et expressément toute l'attention de l'Union africaine en cette période de fin de mandat du colonel Azali Assoumani. J'invite le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à se saisir du dossier comorien afin de créer les conditions d'un retour à la paix et à l'ordre constitutionnel de l'Union des Comores. Car, en ma qualité d'ancien gouverneur de l'île de Ngazidja, je mesure avec gravité les conséquences socio-économiques si, par malheur, le colonel Azali Assoumani essayait de se maintenir au pouvoir par la force au-delà du 26 mai prochain, malgré la désapprobation du peuple comorien. Mon souhait est que notre pays retrouve la démocratie et l'état de droit, qu'ils soient les valeurs indispensables pour un vrai développement économique et social. Sinon, comment imaginer un développement harmonieux de notre pays sans paix ni stabilité? Avant de terminer mon propos, je voudrais m'adresser aux résistants et résistantes engagés dans cette noble cause. Le chemin a été long et plein d'embûches, mais il en valait la peine car il s'agit de l'intérêt supérieur de notre nation. La victoire est proche grâce à vous, femmes et hommes de la diaspora et de toutes les forces vives de la nation. Je vous en remercie pour la confiance réciproque cultivée pendant cette bataille ensemble. Le régime est pris de panique à l'approche de la fin du mandat du colonel Azali Assoumani le 26 mai prochain, Inch'Allah. Comme il se doutait jusqu'ici de notre détermination à aller jusqu'au bout de nos convictions. Veillons et soyons toutes et tous les gardiens de la paix, de l'unité et de la stabilité au sein de notre rang, qui sont les conditions sine qua non de notre prochaine victoire. Je vous remercie. Merci. Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwezi watukufu wa Komoro, heshwa bahaya usiku wa leo, usiku wa Eid al-Fitr, rangeshwa bahayinu ezahandani rebushriane Eid al-Fitr ya baraka ijuri rwalia kheri uharmwensi hatu uharmwe masi wa hoji mdifuwa hayo uharmo ume wa Kiislamu uharmo wananyasi wa Komoro walio harmo zensanansa za dunia na wajauru wambe Mwenyezi Mungu harmo wananyasi maislamu walio harmwensi ya Palestine. Mwenyezi Mungu yawanike ushinzi hukaya wa ushinzi wa hao lukaya zahandani yawanike ardu ya mweshi yawanike amani. Mwenyezi Mungu ngaromba Mwenyezi Mungu bidhnillahi alkarim yawanike ushinzi heze baraka za heze tumurazi funga neze swala razi swali ngaromba Mwenyezi Mungu yakaya ngujore nikakabuli eka Mwenyezi Mungu abenzi. Watukufu wa Komoro, umwezi watumu ubiri uharmaze nsumengomera za hazo shala zima wajawu rambe izobukao nduzabira uharmaze nsumengomera ruzo nsumengomera rubukao mungo ni mwezi abira ndukaya emaesha kaja kamangu hapo sababu ya ukaya zinju harmweza kabtsahwa no wa Komoro zambe ndu yafungua kazi yaka honeha sha biidhnillahi alkarim heze baraka za hitumu Mwenyezi Mungu hariwasulisha. Watukufu ekari waswidi harma usiku hamaliwa lazima rambe ukaya ensia hatu ngaromba Mwenyezi Mungu
irejei harma hawa ya amani hauka nsi hatu ngio bahanu baziro nsi hatu ngio harma dembezo hasibabu ya ukaya uharmu wakati huu ngaritia hesabu za wandu 28 wakawo waralo hitwa hanamna bukawo kabati enquête kabati manongo itsoka yonsi ivenuwao o namna wandu wao bukawo do waribadingo uharmu dunia yabo kwezi izonga zidawanao na yezi ya gozi shamfu iliyo homihononi kwa Colonel Azali Asumani raye Rwanda kwezi watukufu leo lazima rengeshwa bahayinu wajao ritekeleze omhono watanga hamara ya vili na hamara ya raru na hamiza marazo pia omhono watanga huo ngarutekelezao uharmu fami ya Emwananyasi almarhum Major Hakim yakajulihana he isimu abapale habo yakayanga mjuwao za mhunda uharmu militeri ya Sangani nane namnabo kawo hadzihwa namnabo ko ikomor kamili shangaya wale kamili ushangaya waja uonrengeshwa bahayinu nrudi nitekeleza mhono watanga osoni mwe fami yahe mwana hatu naila mokawo haralwa hitwa tihalibanu ham mahamitsanu mjuwe mokawo zonza jirizo ntipia tsundotoka haralwa hitwa shawajau hadziwa harma namna mokawo sontipia rishanga hauka dezafanyilu wabapale izo dezazarenga mfano zadziwe mwana hatu naila sha uharmo wakati uno umgwa hibenze lazima rambe ukaya uharmaze ngo izo lazima riyohensi ushahidi wa ukaya izo pia ngaziparihanao hasibabu ya ukaya kabati mahakama hasibabu ya ukaya leo ngaruonao ezijirio harmwensi leo lazima ndengesho bahashinu niboshele marhaba au niunge mhono au nisaidie nambe ukaya wakana haki efami wa baba ni mzazi yazaya mwana hatu ngwajo mrehemu naila kwamba ukaya ketsina muhimu ya ukaya rifanye mashtaka haindi haukaya ngarjua wabanu ya johonda zija leo ngaruonao ya ukaya izo ndizo rionao harmwe namna emhakama orendao ngaruonao mahakama yayo ngayo harma nzia za ukaya karichu na uvenufu uharmwe hadisi inu enamna bakawo do ya lazimu ivenulio wa Komoro emrubokao harangwe shetendo shinu yarendewa za hukuma za hizo ntsipi izo lazima tekeleze ya ukaya rishia harma muda wa mahabana varengo wa miadi ni mrulo neledaho la betsalama ya ukaya elimrujofanya zitendwa za uhusuwana watiti harenge miadi wae binafsi ya ukaya ngujorenga zenga zimazonsi pia basi mrojo subuti ambe ukaya hamamlango wapashe wakabulwa yakahamba ukarangunda abahana mandise haukarangundu suku iyo karchujua she sabu shaho na wangamiziwa na harangundu suku iyo ngajo subitira ambe ukaya wanru wao ho winchi wa hao ngwambishi hao ukaya watawa harmazela jodi izo alama ya ukaya iyo umavumiadi wakabili au wararu au wadaima uharmwe namna bukao ndo arangazo maana za hinsi hatu leo lazima ruonese utungu hatu ya ukaya ekale wari waswili daraja ya ukaya hatowana wahisawa waswili namna bukao mruka tina utruivu wa roho ya ukaya towe mwanende shioni ujoreje iho dahoni abonga mwanao ya ukaya ensio bahanu ya honda ihondo bahanu baziru kwezi watukufu uharma ezilio zonte pia ukaya rambe ukaya ngaromba Mwenyezi Mungu ya ukaya zetaabu zuhunda nao no wananyasi walio uharma zenzia za lajoli Mwenyezi Mungu ya wanike zenzia za uroha uharma majumba yayo ika Mwenyezi Mungu abenzi kwezi watukufu izonga sanganyao nezuhunda nao no wananyasi walio uharma zensanata za hensi inu walu wanrubokao ngwa uharma ejanibu ya opposition wenji harmao wajihunda wamonze tengwe yilo hamande halimju wao tengwe jinji bokao ngilo harmwe nsinu la lazimu litende bwana la lazimu liko harmwe bwana opposition inu wananyaswa wonsi pia wajihunda harmwa sanata za dunia ngabo walio harmwe Afrika ngabo walio harmwe Europa ngabo walio harmwe Asia wonsi pia ni mratsa habahanu ya hezeshe hitwa hasibabu ya ukaya ngureleyo nafsi ya hahe
no bahanu ya joka ulazimu ya remwa izo dezingeshiyo harmaitsi yabo izunga stanganya no waliyo umonao hainu siku baadhi ya majurnalist namna warete wao mru yaringwa yafungwa botasia puliliwa batsunoka hajua eshamrenga au hajua eshamtoa izo gazondo za tsanganyihe na maisha madziro yangeshiyo hainu siku maisha bukao leo sina ujua ni duaze wananyasi waheze biashara harmo maisha madziro wa heshio harmo wakati mzuro hamanda unu wakati wa wade ulio na krizi unsinu wakati wakaya beizi heye unsinu wakati wakaya ushuru zenjeziwa unsinu wakati wakaya ze ushuru zizidi ebonge leo lazima rengesho bahayinu rambe ukaya ngaruone sawo skitifu hatu uharmwe zijirio uharmwe malaho bukao do yarengao zihatwa zili denevesao emaisha ya hemkomori ya henu siku emaisha madzuro yayo ngalibao nemkomori bukao leo ge harma ewajibu ya utsahambe ndu yale ebonge yabo leo ya maisha madziro leo lazima rambe ukaya ngarengosho bahayinu wajao ritekeleze uskitifu hatu uharmwe zilio rango harmwe universite ujua wa yaka wana wahatu wenchi wajayo harmwe universite hiyo kabatsi babukansi kabatsi mishana ya hwenda kabatsi maji zitabu izo pia ngwazingeshiyo yabo ko ya johamba wananyasi wanahatu wanashewatu mabani mwatu bukawo lewo wajihunda au harmaze nzia za hubure hata muisongo arengao nzia za ukaya enimru nzia tapile maisha bonze wenchi wangamili yao mubari izo ngaruru nga wajau rambe ukaya eikaji ikale wo mrunge na zamana hakaza mana wa dawlain muda wa mahamfukari harejei wajau harmensi inu baadi ya mahakume yakana uvuzi leo harejo harmensi inu harma muda wa mahamitsanu shale wongarona ezilio ndukaya leo wakomoru ntipia wateshele wa harmaze nsimbali na mbali hautsa haunono hautsa hadzihiro ihonde nsi ya Dar es Salaam nane zensi za bushini zensi zozo ntipia wakomoru ntipia ngwaendawo wendawe tsa hadzihiro abo lazima bungwa hibenza rambukaya wobskitifu uharmwe namna bukawo densi ya hatu yendawo kwezi watukufu heshwa bahashinu lazima wajau rambukaya gari wonawe hawanziro iliyo harmale swala nzwani uharmaze ntuzamisuzini namna bukawo garjosu bitrambe ukaya wenji uharmwe maopozan wajihunda uharmale swala nzwani lewo wahisangwa wajihunda uharmala jodi wenji wajihunda uharma menas izono ngo bukawo zipangwa miezi bukawo efikra ya haunzima dukaya wafanye nenamno pia no wahenshi au wabaki uharmaze zamana za rendanai ensini yonde mana bukawo lazima tekeleze maskitu hayatu harma mundu hamanduo rambe ukaya watukufu wa Komoro embwana bukawo ndo raizingara embwana bukawo ndo reloniyo bwana ya ukaya rikombo wensi hatu irejei harmansi ya unafasia irejei harmansi ya amani irejei harmansi ya mweshi wa dasturi wa daima eka Mwenyezi Mungu abenzi yonde maana ndengosho bashinu niboshele marhaba wananyaswa he diaspora ni waunge mhono ni wambie ukaya zemvuza he opposition ezinjinga zikonsi yo harma zemvuza hao shawa jao walohundani ni watsahe ya ukaya kena ukiri lazima bake ubazima lazima bake msamiliano lazima bake mwelewano haukaya kama nujoka ushinzi harma bandu wavura nao kama nujoka ushinzi harma bahandu batsomwelewano kama nujoka ushinzi harma bahandu balonia yauka nsuhanza nionewo ansuhanza nishewo izo Mwenyezi Mungu harambia zo no harma wakati harma Qur'an haukaya harambia ukaya kabatsi kaumu ijubadiliha ikakwa jabadili ezlo harma zinafsi zahao ibonge yabo liwo galadimur kubaliano kaya hokazi nafsi zahatu zirengele ziyele ukaya ngasi harma mbwana nzima ngasi harma ndu nzima ngasi ufaliki mru nzima izo ndeza ladhimu shake tu ladhimu vakimfaraka ya ukawanua vuruhunu hauka izo lezichongezao zembwana zinu raha zatu waswili na izo ngizo nebahati ya ukaya zwaswili yonde mana ndengao shebaha yinu na mbe ukaya nga mumbu Mwenyezi Mungu ubadzima wa hatu uparihane nga mumbu Mwenyezi Mungu ubadzima wa heze janibuzo nsipia urudi mkinihe riji amini ya ukaya eka Mwenyezi Mungu abenze si wandu ushinda rukombo nsi hatu biidhnillah alkarim kwezi watukufu ngambo mandi halirambao
leo siku anyidi leo siku bushra na maono anyidi leo siku uomba Mwenyezi Mungu abonga romba Mwenyezi Mungu ka zetumu ze swala ze zakara zitoa zonte pia rezitoa huomba Mwenyezi Mungu arinike kabuli Mwenyezi Mungu arjailie ya ukansi hatu ngedore je harma amani sizamba harma muda banu ya ukaya enia kausasi jidani ya ombe Mwenyezi Mungu ya ukaya Rabbi rinike mrajina baye ulokati mwafaka haukansi hatu ngeshona hizo ngazireje hiyo rambe ukaya le kalimanda hilo na abo tunduka ya rizio harmwe tumu ngardudunga za swala hizo hainu joka swali ya ombe Mwenyezi Mungu o harmwe sijida yambe ukari tole wandu wanu bakwati mafakaniti ya hatu ngwayende sonai ngwayende so hudhulumifu ngwayende so hawina nayi izola adhimari zambe hata heni wakati Mwenyezi Mungu ajornika kabuli na ngasina amini ya Mwenyezi Mungu ujornika kabuli kamza Mwenyezi abenze kwezi watukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi bwana mwenye baraka Said Swalihi johe hutuba mhono wa ido ebe habano bado mshangama Facebook FM na RSM13 Radio Kazi na mwana mali mkubwa swala langu likanse na mnayo ngarjoka na harma muda mshashibanu wakomori wa kansi magunguno haulindi ya le kalima langu janibu ndokinyumenezi usule 26 Mei yebo wakomori wa hisatwa maya wakomori wa kaletwa maya yomva husuo community international na so alhamada rejokana nyinyi janibu ndokinyume nazale mwanzo kazadi emanda henge isalo 26 Mei yeba kazali ndo konsuyo jumule 26 Mei yebe mjwabe community international hindi harma so alhamada linu ikayao li mhafirishani emakatiani ni janibu ndokinyume nazale kwezi mtukufu zandani ndo ambokaya ewa komori wakena tomala wakena tomala kaya Mwenyezi Mungu aende amba la taklatu min rahmatillah nge karna bujor kate toma harmo rehma Mwenyezi Mungu amo de mana namba kaya Mwenyezi Mungu jorni kakabuli kaya izorambao garzambao badimanu tsaha ya amani hensi halu hamadi hali wastekeleza community international sizetekeleza harmo khutba haluka ya ki manga ya utsaha riwanikele suala lino rewarenge mashahidi yakaya ekale woze suala lino ngarele yao yakaya eka azali asumane kipwe hai warenge heshe gozi chamvu shawendelea ujumwa idatu kao rwaladhimwa rohe ngarele yao enamne nsi hatu jonsh uharma hawa ya siasa harma hawa ya akiba harma ze hawa zonte pia yonde maana bokao riwataha wajau warudi harmale suala linu walinyamilie haukaya leusi handani ruwatahuli suala linu sharudir warejei habo ya kangwao nao yaukaya lewo ezilio harmale suala nzuani gazale zao mruwati pia hauka leonga monao hawa ilu harmale suala nzuani harmwa zansi uzamu sozino garwo nao wenji wa opposition kwa fungwao wenji wa opposition kwa dumba mbio izo hawapo kao gazarone sao kabwe hawe badiliha uharmale siwa yonde mana rambao kaya heha wayo garele yao yakaya ekakar jahunda le jumbiso la he communauté internationale garele yao yakaya awensi hatu gedon ishi harmu hawanziro munge karnao hamba kaya evanu le 26 Mei garomba Mwenyezi Mungu hamande halibo konga sujumoto muomba yakaya Mwenyezi Mungu yarinike amani ya hensi hatu handani yirihundre namna yakaya babadilihe zenvu silonezi inu Mwenyezi Mungu yarinike yezi joka na usalama na amani uharmu wa komori kama Mwenyezi Mungu abenzi izo ngam amini yakaya leo hamande halinaste kelezo harmu za pade zonti kabati mrutuo ni hawanziro ediyo uharmu pande wa maisha uharmu pande wa unono uharmu pande wa security uharmu za pande zonti pia lazima zirejeje mjorenga shoba hino nambe ukaya banga bantu boka ufikiri yakaya ikarambaye zinunge ndo na yi ubandu ufikiri leo ujwele waje yakaya namzireje wajao mahamfukari ya udhamana wa rais wa dawla mahakume bonze mahamitsan leo zi ajalizi jirio za huwandu wa ulo sha rirudiriba kuharme biyaba yaka riparewo rijambe wende warenda wetsindi warenda vatsina hatamba analizi nzima ya utofanyishira nanga mumnikonu shahidi mesori journaliste yakaya ensi ya hatu gasina wana wasoma uharme polisi scientifique wasomo harme ya rusi wana waili wasomesiwa
namna ya ukandongo jazila washinde wafanye za anketi heze nao rizwa nao bonze washinde wafanye anketi hata wajue emru mwishe tunandori basu wando wa jabanu waishi banu muda wa mahamira mahamine emzima harengo hazini mayoti hata wahenzahe ewasa wakaterlo nuo ngeo harmwe na sonzuini harengo hazini harmwe na sonzuini sababu yo kendri harmwe yezinu ya koloni lazaro sababu yo kendri kwa jarango hazini yabali ungar tukamba ngabali ungar tukamba ntsingeno de bane ukartsuli ndamrubote wana hatu waili wasoma harmwe ya ruisi abanga muni kodhibitifu baba no bengwa wakati mi ure maana chami mitsina kule na mtu emru ya wanike bourse ya formation abashrafi ndi wasongwareje itsindi anambia chami tsijua kwa trotsi waono abanga bona waona wakaharama tsafika kwa jau wakasoma leo wareje wana mtsi yatu sha badala uko wandu wao na nobe salame fumtsano nusiku wambena rangalema imkhuntajwa ko maranya shini ufumtsano ngondo wewe nana wenda wamba mafiti de wotsazino rungu wa mwana mro hitso ya mvuru isengamani barengo wandu watsanu waranda ru kartushinda rajokaya ebane wakolde mwi shando chokamba mimi mrutila mimi ulambe mimi nsujo ndini ulambe mzwani ulambe mgazija ulambe mwali maudo nkodwenje harmozi swazonte pia hanongo bokawo le weka blad mswachi ungezo lazima rambe ukaya mwana nyasi zezo manasi mshindi vanu au-delà de volonté à okadwa nzendele badizo manasi mshindi ngeka karadhi ya buli ya mraji yende arenge daula hokale wema narjombezo zomane mshindi doka hata izulo zahe hiyo nyonde policy wote msomo wa fundi mlikoli ya kakatujua shawo msomo wa kijeshi ya kabla dhimu ya joka vanu harmemba wa kijeshi vahamba wa fulani kawafanshi engeke jaka hadufanya akajifanya ngabo kwezi shulani marahaba sha mambo Mwenyezi Mungu kayangarjo na mahadisi ya makati menji biidhnillah karimu rifanyezi nje za mahadisi sha nsokobira mbabo harma hawa hiyo yaamba ukaya ngarumba Mwenyezi Mungu ya ukaya community international wanjio harma suala linu karano paro wanati huwa wataza na wazini wazinjie haundo ili Mwenyezi Mungu aranike hawa ijo rejeza usalama wa henzi hatu ritahewa jao wananyesu walo harma za joli Mwenyezi Mungu ya wanike subra Mwenyezi Mungu ajangilie rejeru wananena wa khair walo bonze hamadi hali rizomba ori wa siku rijere jane wa jawri wanane khair kam Mwenyezi Mungu abenze almuradi garfereshia wa waliu harmazan balazinu ratasira msanara masiu walu harmazan sanata za he ensi no walo bonzo nsipia riwambia ukaya batike ujolejeza haukaya ushinzi wa bwana de kama ndongo mbwanani sha ushinzi wa bwana sinde kawa ndo hapo juu ganzori kamba nani dorjo hunda ushinzi no ushinzi ganzo hunda kamba benze bismillah karim marhaba